देश जो से ईरान हो इस्राएल हो कि रूसिया हो कि ब्रिटेन हो आपण माने गांधी को नीति की आदर्श बोली ग्रहण करंतु ओइसा मार्ग रे चलंतु ये मानव समाजर उन्नति करंतु। मु आज्ञा नारायण चंद्र नायक जड़े श्रमिक नेता मु आपण माध्यम रे विश्ववासी की भी कहया चाहूँ आम भारतीय संस्कृति रे जो धर्म ग्रंथ अच्छी गोटे रामायण गोटे महाभारत आम आज्ञा भारतीय संस्कृति एटा आज्ञा रामायण जो रावण थिले तीनपुरर आज्ञा राजा थिले स्वर्ग मत्य पाताल तांकर एते अहंग एते गर्व अहंकार बढ़ीगला जे से गर्व अहंकार पाई निजे मरिया सहित लंका ध्वंस पाईगला। आउ आज्ञा महाभारत चरित्र रे थिले किए दुर्योधन धृतराष्ट्र पुओ आज्ञा दुर्योधन सी आज्ञा गोटे भाई मान को 5 खंडा गाँ देले नहीं भगवान श्रीकृष्ण कहले मध्य युद्ध चलला अति गर्व रे दुर्योधन हस्तिनापुर रे निजर 100 भाई को मारिया संगे संगे हस्तिना ध्वंस पाईगला ये गर्व अहंकार पाई। आज जो विश्व जो युद्ध चली आज्ञा जो अमेरिका ईरान भितर ता सागर इस्राएल सहयोग करुच्ची अमेरिका को गोटे ओमान बोली गोटे देश सी आज्ञा साहाय्य करियो बोली कि ईरान को कहला बेले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप कहते तू जदि ईरान को सपोर्ट करू तो देश में मु युद्ध करूँ। आज्ञा ये कौन आज्ञा ये कौन चली मुझे किसी बुझीपारू नहीं तुम्हें कौन ये विश्वर जो धनी कि शक्तिशाली तुम्हें अमेरिका प्रथम द्वितीय चाइना तृतीय रूसिया चतुर्थ आज्ञा भारत तुम्हें शक्तिशाली राष्ट्र माने ये विश्व को भल बाटर नवा ये मानव समाजर उन्नति प्रगति करने परिवर्ते जो आपण मान को चेयर दि जाइए आपण आज कौन करुँच आज आज्ञा से कथा लोकलोचन को आसुना किंतु आज्ञा लक्ष लक्ष लोक आज्ञा मरीगले लक्ष लक्ष लोक जदि से केते जन मले जदि हिसाब होता आज्ञा लक्ष लक्ष लोक मरीगले जहाँ तो बोमा जहाँ तो बम से खर्च हो छाड़ू रकेट कथा छाड़ू लक्ष लक्ष लोक आज्ञा मरीगले से जो लक्ष लक्ष लोक मरीगले तांकर जो परिवार अछंती सेमानक यही कौन आपण को ये विश्वर बड़ राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप आपण जो कथा करुचंती आज लक्ष लक्ष परिवार को ध्वंस कर सारे बड़ दुखर कथा आज्ञा ईरान ले गोटे स्कूल पिला माने पाठ पढ़ुला बेले बम पकईदे बोमा माड़े आगे 600 छात्र छात्री मरीगले आज्ञा से दोष कौन तुम्हें जो अमेरिकार राष्ट्रपति मु ट्रंप को पचारुची ईरान जो छात्र छात्री माने स्कूल पाठ पढ़ुले आपण बोमा पकईवा द्वारा 100 छात्र छात्री मरीगले से आज्ञा दोष कौन थिला आज्ञा तापर देखंतु तांकर ईरान जो राष्ट्र मुख्य खोमेनी की मारदेले आज्ञा ये कौन तुम शक्ति अच्छी बोली कि बल अच्छी बोली कि अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रंप ये विश्वटा को ध्वंस करने को बसला मु आपण माध्यम से कथा कहवाक चाहूँगी आज ट्रंपर यही जो हामबड़ा गर्व अहंकार आज्ञा समुद्र बाटर भी तेल जहाज छाड़ू नहीं जो आज्ञा आम देश आम प्रधानमंत्री कहले सब काट छाट कर तेल ऑफिशियल कहले सब जनसाधारण को कहते तुम्हें काट छाट कर 2 चकिया जान 200 टंकार डीजेल पेट्रोल किणव 4 चकिया 1000 किणव खाइबा तेल भी कमा आज आज्ञा सबू जिनसर मूल्य बढ़ी बढ़ी चली एभली कि आमे जो गैस रे रोसई करुले भारतीय माने वर्तमान काठ गुंडा जाली रोसई कले आज्ञा यार कारण मुख्य होती किए आमर अमेरिका राष्ट्रपति आपण अमेरिकार राष्ट्रपति की मोर प्रश्न ये विश्वटा को आपण को ध्वंस करने बसले ना ये विश्वर जदि श्रेष्ठतम राष्ट्र आपण ताने विश्व केमी भल से कथा न बुझी आज लक्ष लक्ष लोक को आपण मारिबा जो तांको परिवार को ध्वंस करवा स्कूल पिला मान को बम पकई मारिबा एटा आज्ञा ये गणतंत्र राष्ट्र रे ये विश्ववासी बुझंतु वर्तमान ट्रंप जो बाटर जाउछंती आपणकर कौन शक्ति अच्छी बोली आपण ये विश्वटा को ध्वंस करदे कि बोला मु आज्ञा ट्रंप जो कह आज्ञा ट्रंप पुणी कहले ना लेवल पुरस्कार नेमी आज्ञा आपण ट्रंप
ଆପଣ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଲେବର ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଆନ୍ତି? ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ତୁମ ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ଆତ୍ମା ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମହୋଦୟ। ଲେବର ପୁରସ୍କାର ନେବା ଲୋକ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରଖେଇବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ମାରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଲେବର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ନମୁନା କି? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖର କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଇନା, କି ତୃତୀୟ ରୁଷିଆ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁ ମୋଦି ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ତୁମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ସେ ସାର୍କ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଦି ସାହେବଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟ୍ରମ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ତୈଳ ଜାହାଜ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋଲ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା ମୁଁ କହିନି ବୋଲିକି ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ଦେଶକୁ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀକି ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ପ୍ରତିନିଧି ବଟାଇ ଯେ ଉଗ୍ରବାଦର ଧ୍ୱଂସ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କହିନି ବୋଲିକି ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲା। ଆମର ମୋଦି ସାହେବ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପାଟିରେ ଚାବି ଦେଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା ମୁଁ ମୋଦିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ମୋଦି ଜିତିଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଏଭଳି କଥା କହିଲା, ଆଉ ଆମର ମୋଦି ସାହେବ କେମିତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପାଟି ଚାବି ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ବୋଉମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ନାଚ ଗୀତର ଇଏ ବିଶ୍ୱର ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପାଟିରେ ଚାବି ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭୋଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଆମ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆପଣ କାହିଁକି ମୁହଁରେ ଚାବି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 1947 ଅପ୍ରେଲ 25 ତାରିଖରେ ବିହାରରେ ବ୍ରିଟିଶର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାନ୍ଧୀଜୀକି ଏକ ସାକ୍ଷାତକରଣ ନେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ପରମାଣୁ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅହିଂସା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହୁଛି, ଅହିଂସାରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ହିଂସା କରୁଥିବା, ବୋମା ପକାଉଥିବା ଶକ୍ତିକି ବିଶ୍ୱବାସୀ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଫ୍ରିକାର ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା। ସିଏ ଜେଲରେ ରହିଲା ପରେ ବି ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ମିଆଁମାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁକି, ସିଏ ବି ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଓବାମା ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି, ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ଯଦି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମହୋଦୟ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା ତେଲ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କମାନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ହେଉଛି ପରମାଣୁ ବୋମାଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଟିକେ ମାନବିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥା କହ। ତାପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି, ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ପୃଥିବୀ ସହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ମହୋଦୟ ଆମର
सड़चाश मसीह ब्रिटिश सांबादिक मानक गांधीजी कही कथा आउ तृतीय विश्वयुद्ध पृथ्वी सही पार ना ध्वंस पाइज आपण हेतु निवृत्त हूँ आमर जातिर जनक महात्मा गांधी ऐसा नीति की आपणातु प्रत्येक देश जो से ईरान हो इस्राएल हो कि रूसिया हो कि ब्रिटेन हो आपण माने गांधी को नीति की आदर्श बोली ग्रहण करंतु ओइसा मार्ग रे चलंतु ये मानव समाजर उन्नति करंतु डेवलपमेंट करंतु चैनल माध्यम रे मु विश्ववासी की अनुरोध करुच्ची वर्तमान समय रे केवल गांधी नीति पैसा नीति केवल पूज्य ये विश्व शांति पाए।